بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته وسلم تسليما. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici de nouveau réunis à l'occasion de ce mois béni de Ramadan pour partager ensemble la nafila de la 18e nuit. Bismillah. Celui qui effectue dans la 18e nuit du mois béni de Ramadan 10 rakas, avec pour chacun la sourate Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Suivi de la sourate Al-A'la. Bismillahir Rahmanir Rahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر النفعة الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Une fois suivi de la sourate Al-Kafirun. Bismillahir Rahmanir Rahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Une fois suivi enfin de la sourate Al-Ikhlas.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Une fois. Donc, celui qui effectue dans la 18e nuit du mois béni de Ramadan 10 rakas, avec pour chacun la sourate Al-Fatiha une fois, suivi de la sourate Al-A'la une fois, puis la sourate Al-Kafirun une fois, et enfin la sourate Al-Ikhlas une fois, il sera considéré comme quelqu'un qui détiendrait toutes les richesses terrestres et les emploierait au service du Tout-Puissant subhanahu wa ta'ala. Pour chaque lettre des sourates employées, on lui bâtira une grande cité au paradis. Il sera considéré comme quelqu'un qui s'est acquitté de ses devoirs envers le Tout-Puissant subhanahu wa ta'ala pendant 70 ans, au cours desquels il aura passé les journées à jeûner et les nuits à prier. Il sera considéré comme quelqu'un qui a lu le Saint-Coran 100 fois, fait 100 fois le grand pèlerinage et 100 fois le petit pèlerinage. Il bénéficiera des bénédictions dont Dieu subhanahu wa ta'ala seul connaît l'importance. Avant de mourir, il lui sera montré sa demeure au paradis. Et le jour du jugement dernier, il ne verra rien qui lui fasse peur ou qui l'inquiète. Cette nafila est extraite de l'œuvre intarissable Qurratul Aini de Serigne Souhaïbou Mbacké Ibn Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul radiyallahu anhu. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala le rétribuer au-delà de ses attentes, tout son apport et toute sa contribution à notre chère religion. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala également d'accorder longue vie à Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, afin qu'il accomplisse sa noble mission pour le bénéfice de l'islam. Nous confondons dans ces mêmes prières notre vénéré guide Serigne Cheikh Abi Mbacké, ainsi que toute la famille de Serigne Touba et tous les musulmans du monde entier. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous accorder tous les bienfaits promis durant ce mois béni de Ramadan. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khadimihi wa ummatihi wa sallama taslima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.